nyini maliba segere bedina nyini qur'ana kalamba nyumaunde nyini maliba segere adina danna kalande mamadi murido nye kalanke ba nyuma anga mali kalanjamana ye anga mali islame jamana ye alhamdulillahi rabbil alamin ambela barkada alamin watijira anna foli ani tanu kanyeshi lameba chama ni amsoma bela jelema ni watina au fen sogole do kuna funina jamana kono ani akoka ambela barkada lahala bela jelena ambela barkada wati bela jelena dine nyemau ani lada nyemau kase anga kabila nyemau ma malde ma ke sigiro fenvenye malde ma ke kumlina fenvena munu ye islamia de skonti munu ye chrétien de skonti malien do ko awmani shifamnya jamana kanu koto awla anga foli bilase aklingena bela jelema srangmambe ala de bolo amesege okan ya rabbi ala kan bela jelebla srangmanga ni ala ye mami bla srangmanga oye kunandia doye ala kan bo sira jogu kan ala kan son hakli nyumana min b'an bila ka baara kɛ jamana ka hɛrɛ kama ala kan sɔn hakili ɲuman na sigiɲɔgɔnya ɲuman bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min balaw ani fitinɛ ala k'u segi kɔ fitinɛ sigira jamana fɛn fɛn kɔnɔ wali dugukolo fan o fan segingɔ de nana ye nimisa de nana ye an balimaw a bisimila لبيك فأنت المعتمد Fenymani ba yere fere agence Almadina awulila delikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bela jireto agence Almadina mo agence Almadina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famyali soro agence Almadina nina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bela jileti ke wasa okaseka lafia hiji ke yoro kilingile bela jilela Almadina saka naka wati bela jilela abi kunafuni jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au serake yorola au kaseka lafia ka uka dugawuke akanake diku koronala Almadina ukoku be dugawuke mali hiji de bela jileye mali silame bela jile ala ka se anika do amusaka noya am bela jile ka sikata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Almadina ayaw haklito samba flani tani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadiye ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Almadina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Almadina wati bela jele kake au sago ani au dongoye لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد Farafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon anga mali kalanjamana ye anga mali islame jamana ye farafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon anga mali kalanjamana ye anga mali islame jamana ye farafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon anga mali kalanjamana ye anga mali islame jamana ye farafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina ambalma waka bidong baro kunafuni fambao lu flemi kunafuna siselon u caman bɛ nkɔrɔ bi dɔnbaru kɛnɛ ka minnu da sera jamana kɔnfɛla kunkanko kibaruyaw ma
u ye a jira k'a fɔ dankarwale dɔ tara ka ɲɛsin an ka surasiw ma a kɛra jɛnɛ gardiw ka maa kelen jongina an bɛ yɔrɔ min na ko sisan u ye a sɛnsɛn ka na ni a ye kɛnɛyaso la Sevare sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la jamana kiri kunkanko kibaruyaw la sɛbɛnw ye a jira k'a fɔ jihadikɛlaw ka maa min tun bɛ maaw ɲangata Gao kɔnɔna la Aliou Mahamane Touré ni polisi islamique o commissaire do n'o ye sariya gɛɲɛtigi ye a kun kan ka kiri kunungo nka ko u ye kiri in bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila ni kalo in tile 18 na ka da dalilu dɔw kan kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la Fransikaw ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan Bamakɔ malidenw ye a ye bi a ka goniya u dala kɛlɛkɛlɛ yaasa u bɛ bɛnsɛngɔniya ani filangafo baara min na Mali kɔnɔfɛla gɛlɛyako la diɲɛma bɛ se ka bɔ a kalama cogo min a baara daminɛ ni bi cɛ Faransi faamaw ma se ka sigi u sigiyɔrɔ la baara ninnu bɛ to sen na jɛkulu wɛrɛw bɛ yen ni o ye mouvement des sans voix ye olu fana ye kunnafonidilaw wele kunungo cikan b'u bolo an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan sariya minnu bɔra kɔnɔ u bɛ lase inshallah an balimaw ka se jamana constitution ko kunkanko kibaruyaw ma a ko bɛ kisa jumɛn na dongbaru fanba filɛ kunnafoni wɛrɛw na da kan min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Nyang nɛgɛw kunna ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw m'a kɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani a kɔ kan o baara bɛ Bubakari Jara bolo an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlɛ filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw kulomajɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila Maliba sɛgɛrɛ ibedina ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ibedina ɲini Qur'ana kalan ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ Adina danna kalan de Mamadi moridenw ɲɛ kalan kɛ ba ɲuman an ka Mali kalan jamana ye an ka Mali Islamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔ Hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali denw ɲɛ maa sɛbɛdenw ɲɛ an y'an faso kanu kojugu tɛ limaniya ti sɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamin an balimaw a bisimila kanunbaw ni teriw ni limanaw lamɛnbaa cɛman ni a musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ tiɲɛ kɛnɛ sigira aw ye aw bisimila bi sigi an bɛ a dayɛlɛ ni jamana faamaw u ka laadasigi min bi kɛ kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen ka hakilinaw ta jamana baarali kama ni o bɛ wele ko conseil des ministres a kɛra kunungo araba utikalo tile 9/2017 kɛnɛ min kɛrɛnkɛrɛnlen don a kama n'o ye salle de délibération ye Kuluba palais la a kɛra o kɔnɔna la baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta ale ka ɲɛmaya de kɔnɔ da kan ka don kɔrɔfɔ minnu na o jateminɛw kɔfɛ ministriw ye sariya sɛbɛnw labɛn ka maaw suganti ka bila faso baaraw la ani ka kunnafoni lamɛn ka bɔ ministriso dɔ yɔrɔ la fɛn min bɛ tali kɛ sariyako la ministriso kunda n'o ye mesure réglementaire ye jamana ministriso min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛ baaraɲɔgɔnya kuma ma ka kɛɲɛ ni o ka sɛbɛn nalen ye kɛnɛ kan ministriw u ye sariyakolo dɔw ka olu labɛn a fɔlɔ o ye projet de texte dɔ ye o bɛ tali kɛ yamaruya dili la Mali yɛrɛ ye wari dɔw juru ta o wari juru ta sɛbɛn o bɛ se ka sɛmɛntiya fanga fɛ cogo min a baara ka se ka sabati min siɲɛna Dakar juin kalo tile 27/2017 an ka jamana gouvernement ani wari bomba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni o welela ko Banque Ouest Africaine de Développement BOAD juru in ta kun ye yaasa ka yiriwali programme dɔw nafolo bɔ
n'o ye ka sɛnɛkɛyɔrɔw labɛn bani ani selenge o babolo o kɔnɔna la. A baara kan ka bɛn fɛn min ma hectare 3,000 bonyango ani 380 ka o labɛn. O kuma u bɛ min wele ko casier 1 et 2 san mara kɔnɔna la a kɔrɔnfɛla fɛ o baara fana kan ka sigi sen kan. Ni yiriwali fɛrɛ min ni a kan ka sigi sen kan sɛnɛkɛyɔrɔw olu dilanni a n'a dugukolow labɛnni hukumu kɔnɔna la bani ani selenge o babolo olu kɔnɔna la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jateminɛni kɛ waati kundalajanw kɔnɔna la malo yɛrɛ sɛnɛni barika bɛ se ka don o la an ka jamana kɔnɔ cogo min. Sɛnɛ nasira wɛrɛw ani ka taa se yirituru fo ka taa se baganmara o bɛ se ka jiri cogo min tɔnɔ bɛ se ka bɔ a la an ka jamana ma sira minnu fɛ. Jamana bɛ sɔrɔ min kɛ nin kofɔlen na sɛnɛ ani baganmaraw ka se ka barika don o sɔrɔw la. O kɔfɛ an yɛrɛ ka jamana sigida ɲɛta ani sɔrɔ yɛrɛ o ɲɛta o bɛ se ka sansɔrɔ an ka jamana sigiyɔrɔw kɔnɔ sɛnɛ bɛna boloda yɔrɔ min na ka taa ni programme ye ka sɛnɛkɛyɔrɔw labɛn. Nin juru sɛbɛn min ni Mali faamaw ye u kundo a kɔrɔ a kasabe bɛ taa jɔ fo miliyari 5 bonyango de la. Banque Africaine, West African de Développement u ye layidu di ka fɔ dungafa sabatili o ye u ka baara tɛmɛsiraw ye ani fandaya nagashili togodaw olu kɔnɔna la ni programme ninnu kan ka taa baara kɛ yɔrɔ minnu na. Nin juru in kuntala bɛna bɛn fɛn min ma o ye min ye 118 bonyango ye mɔnɔbɔ dɔ bɛ a la ni o ye difere 105 bonyango. Nin programme min ni a bɛ ka kofɔ a baaraw bɛna boli fɛn min kan o de ye ka hectare 7,000 ani 380 bonyango ka o labɛn. Digi bɛ labɛn o la ani ji boli siraw fo ka taa se baara wɛrɛw fana ma min ni a programme waleyali bɛ o wajibiya. O kɔfɛ sigida yɛrɛ kɔɲɛw n'o ye mesure environnementale ye olu fana kan ka jateminɛ ko sigi sen kan. Sariya filanan min bɔra an ka jamana minisiriso yɔrɔ la n'o o bɛ ani jamana wɛrɛw cɛ baaraɲɔgɔnya ko fɔ. O fana ye projet de texte dɔw ye. O bɛ tali kɛ sɛbɛn dɔ fana sɛmɛntiyali la n'o ye ratification de l'accord de financement. O sɛbɛn fana ye bɛnkan ye nafolo dɔw dili la ka baara dɔw sigi sen kan. O bolonɔbila kɛra Washington l'Américain jamana faba kɔnɔ juin kalo tile 14 2017. An ka jamana gouvernement ni jɛkulu dɔ cɛ ni o wele ko IDA. O tɛ dɔwɛrɛ ye Association Internationale de Développement. O bɛ tali kɛ fɛn min na o ye baara kunfɔlɔ dɔw ye ni o baara ɲɛsinnen don fandanya kɛlɛli ma ani sɔrɔ yiriwali bɛɛ bi nin yɔrɔ ye sɔrɔ min kɔnɔna la n'o bi wele première opération d'appui à la réduction de la pauvreté et à une croissance inclusive. Nin baara waleyali hukumu kɔnɔna la ani yiriwali kuntalajanw olu fɛrɛ minnu bolodalen don o jaabi jɔnjɔnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min jɛkulu min bɛ wele ko Association Internationale de Développement u ye juru don an ka jamana na min kasabe bɛ taa jɔ $46 million ani $1,900 bonyango la. N'i y'o jate sefa la $30 ani $1,900 ani $70,000 bonyango ani $80 ani murumuru a kan ka bɛn o ma. Laɲini ye fɛn min ye cɛsiri min bɛ senna jamana faamaw fɛ ka se ka fantanya nagasi. O kɔfɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an ka jamanadenw da la o fantanu olu fana bɛ se ka gɛlɛya kun cogo min u balo cogo o fana bɛ se ka ɲɛ u bolo ka sɛgɛn ani fantanya a kana dankari u la o baaraw ka se ka sigi sen kan. O hukumu de kɔnɔna la a ɲinina fana nafolo sɔrɔ ani jamana yɛrɛ bi sɔrɔ minnu kɛ o jidili hukumu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka i niyɔrɔ ye ka bɔ o sɔrɔ ninnu ma. Nin bɛnkan in yasa ka nin programme nafolo bɔ dɛmɛ de do ka kɛ budget ye ni o ye appui budgétaire ye min bɔra Banque mondiale yɔrɔ la ka ɲɛsin an ka jamana ma. Nin bɛnkan ninnu a sɛmɛntiyali ni o ye ratification ye o ye wajibi ye yasa a bɛnkan sɛbɛn ninnu waleyali o bɛ se ka daminɛ k'u ɲɛnamaya programme min kofɔlen don olu bɛ se ka waleya an ka jamana kɔnɔ cogoya minnu na. Jamana minisiriso min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ kiiri ani sariya ko ma n'o ye ministère de la justice ye ka kɛɲɛ ni o minisiri ka sɛbɛn nalen ye kɛnɛ kan. Minisiriw u ye sariya kolo dɔ labɛn ni o ye projet de décret dɔ ye o bɛ tali kɛ malidenya sɛbɛn
o sɔrɔli la maaw fɛ maa minnu ni u lasulu ti malidenw ye n'o bɛ wele ko acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation. O kɔrɔ maa wɛrɛ bangena Mali kɔnɔ a sigiyɔrɔ kɛra Mali ye nka malidenya sɛbɛn tɛ a bolo. Sariya bɛ o tigi yamaruya cogo di o ka se ka an ka jamanadenya sɛbɛn sɔrɔ ka kɛ maliden ye. A yera k'a fɔ yaasa i ka se ka malidenya sɛbɛn sɔrɔ sariya dɔ de bɛ o ko fɔ min wulila ko loi numéro 2011-087 o taara kabi décembre kalo tile 30 san 2011 o bɛ kuma fɛn min kan o ye code des personnes et de la famille. Laɲini ye fɛn jumɛn ye ani o condition ye jumɛn ni jumɛn ye? I sigiyɔrɔ ka bɛn Mali ma a dɔgɔyalen san 10 bɔɲanko. I sigiyɔrɔ ka bɛn Mali ma walima i sigiyɔrɔ ka bɛn Mali ma a dɔgɔyalen ka kɛ san 5 ye. Nga i ye baaraba kɛ Mali ye baara min ni a ɲɔgɔn ka dɔgɔ baara min ni a bɛ maa ɲɛ minɛ n'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kumabɔli baaraw la. Walima den min ni o bangena Mali kɔnɔ nga a somaw tɛ maliden ye malidenya sɛbɛn bɛ se ka di o ma. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ ka i masuli jamana fanga ye ani jamana yɛrɛ ka eta ye ni o république ye ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min bolonɔbilalen don ka o dantigɛli ka o forobaya kɛnɛ kan jamana sariyasow olu ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ sariyakolo min bɛ yen ni o ye article 256-257 ye code des personnes et de la famille o kɔnɔna la. A ka sɔrɔ i ye maakɔrɔba ye baliku walima a ka sɔrɔ i ye denmisɛn ye nka denmisɛn kojugu tɛ. O kɔfɛ a ka sɔrɔ i ka tabiyaw ani i yɛrɛ cogoya a tɛ dankari jamana yɛrɛ laadaw ani danbew la. A ka sɔrɔ fana i tɛ maa danne jugu ye. A ka ye k'a fɔ i ka kɛnɛ i hakili la yaasa i ka se ka malidenya sɛbɛn sɔrɔ n'i tɛ maliden ye i bɔyɔrɔ la. O kɔfɛ ka a sɛmɛntiya ka tiɲɛtigiya k'a fɔ malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i donna malidenya hukumu kɔnɔna la i bɛ malidenw olu ka sigiɲɔgɔnya o cɛ la ka se ka dalu jɔnjɔn sɔrɔ o la ka di. O kɔfɛ a k'a sɔrɔ kiri ma i ɲangi wale cɛjuguw la ɲangini min n'a bɛ taa condamnation na min ka ca ni san 1 kasow ye. O kɔfɛ ni o fana ma effacer o kuma walima ka yafa kɛ i ma a kirikow la n'o ye amnistie ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ ye i ka tɛmɛ san 1 kan ka sɔrɔ i ma amnistie sɔrɔ n'o ye fanga ka yafa i ma a walejugu la. O hukumu kɔnɔna la nana ye k'a fɔ maa minnu bɛ malidenya sɛbɛn ɲini ni o ye nationalité ye u kan ka nin condition nu nin bɛɛ lajɛlen dafa yaasa i bɛ se ka malidenya sɛbɛn sɔrɔ. Nin projet de décret a sigira sen kan ka malidenya sɛbɛn ka a di maa dɔw ma nin condition nu bɛɛ lajɛlen jateminɛ kɔfɛ o kuma maa minnu ni olu tɛ malidenw ye u lasulu la nka u sigiyɔrɔ bɛnna Mali ma ani condition minnu bɔra ka fɔ nin ye ni u kɛn bɛ ka o dafa malidenya sɛbɛn ka se ka di o maa dɔw ma. O dɔw ye jɔnni ye? Zlatni Ibrahim El Mokhtar Mefte o ye Libi jamanaden ye a lasulu la Mali nationalité o dira ma. Kojo Agbojin o ye Togo jamanaden ye Mali nationalité o kan ka di ale fana ma. Madame Jagu Kaku Njanin Benedict Côte d'Ivoire jamanaden do Mali nationalité kan ka d'a ma. Rodolphe Dada o ye Liban jamanaden ye Mali nationalité o kan ka d'a ma. Hussein El Mograbi o ye Liban jamanaden ye Mali nationalité kan ka di ale fana ma. Madame Mograbi Fatimata Kalite o ye Liban jamanaden ye a fana ni Mali nationalité ka kan. Mumuni Ouedraogo o ye Burkina ye Mali nationalité kan ka di ale fana ma. Jamana ministre so min bɛ ni o ɲɛsin bɛ décentralisation ali sigida kɔnɔ salengo ma ni o ye fiscalité locale ye. Ka kɛɲɛ ni o ministre ka sɛbɛn nalen ye kɛnɛ kan ministre u ye projet de décret dɔ labɛn ni o ye sɛbɛn ye. O bɛ tali kɛ direction des finances et du matériel n'o ye a ministre so kɔnɔ jɛkuluni min bɛ sigi u ka nafoloko an'u ka musakako ma ka se ka o sigi sen kan. U bɛ min wele ko direction des finances et du matériel a bɛ sigi ministre so olu de kɔnɔna la. A ka baara ye jumɛn ye? Hakilina min bɛ jamana yɛrɛ la
nafolo barali cogo ani musakaw kɛ cogo ministre sow la ani ministre sow bɛ sanni min kɛ u ka baaraw kama o kan ka taa sira minnu fɛ o cakɛbolo in de ɲɛsin bɛ o waleyali ma i n'a fɔ jamana ye a fɛɛrɛw sigi sen ka cogo min an ka foroba baarakɛyɔrɔw la nin projet de décret min bɛ ka kofɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye san 5 nata kɔnɔna la o bɛ min wele ko ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale ka se ka olu ka direction des finances et du matériel ka o sigi sen kan yaasa a bɛ se ka ɲɛsin o ministre so ka musakakow ani sannikow ma kalanko ministre so n'o ye éducation nationale ye sɛbɛn dɔw bɔra o fana yɔrɔ la a fɔlɔ o ye projet de décret dɔ ye o bɛ tali kɛ jɛkulu minnu bɛ yen ani kalan taabolo minnu bɛ yen minnu tɛ fanga ka sira kan n'o bɛ wele ko éducation non formelle o labɛn cogo ani a taacogo an ka jamana kɔnɔ sariya in bɛ kuma o kan n'i ye jateminɛni kɛ kalan kɛli min tɛ fanga ka sira ye n'o bɛ wele ko structure de l'éducation non formelle a yera k'a fɔ maaw degeli sɛbɛnni kalanni ani sɛbɛnni kɛli la a caman bɛ kuma o de kan n'o ye centre d'éducation ye ani yiriwali kalankɛyɔrɔw olu caman bɛ an ka jamana kɔnɔ musow ka kalankɛyɔrɔw ani ka taa se yɔrɔ wɛrɛw olu ma o de bɛ wele ko éducation non formelle n'i ye jateminɛni kɛ ni structure ninnu n'o ye kalankɛyɔrɔw ye a laɲini ye denmisɛnw ni balikow ka se ka seko ni dɔnko di u ma sira caman fɛ yaasa u ka ɲɛnamaya an'u ka baara tacogo yiriwa bɛ se ka don u la cogo min an bɛ don min na ko bi mali kɔnɔ maa min bɛ yen ni o kalan bɛ n'o ye taux d'alphabétisation ye 100 o 100 la 28 a n'a kunkanfɛn 21 jaabi minnu dira institut national de statistique fɛ n'o ye jate tigilamaw ye olu ka jaabi dilen na nin ni a ta bɛɛ a nana ye k'a fɔ kalanko gɛlɛya caman bɛ a ko kan yaasa maaw se ka seko ni dɔnko sɔrɔ cogo min wa gɛlɛyaba don jamana ka jidili ma sabu kalanbaliya o ye a dama dibi de gɛlɛya minnu bɛ ka kofɔ o ko la o dɔ ye sariya jɔnjɔn tɛ jamana kɔnɔ min bɛ nin kalan ninnu ka a labɛn a ɲɛ kan n'o ye éducation non formelle ye o kɔfɛ maa min bɛ u kalan o kalanbagaw fana i b'a sɔrɔ wanew tɛ kalan hukumu kɔnɔna la o kɔfɛ min bɛ tali kɛ u ka sarako o ka dɔgɔ fo ka a dɛmɛ tɛmɛ minnu ɲɛsin bɛ a baara ma o kɔfɛ min ye a yɛrɛ financement ye n'o ye dɛmɛ min bɛ don éducation non formelle ma o fana barika ka dɔgɔ fo k'a dama tɛmɛ maa sugu bɛɛ fana sen bɛ a ko la maa minnu ni a dɔw yɛrɛ lakodɔnnen tɛ baaraw olu labɛnnen tɛ labɛncogo ɲuman na k'u nunjuru don ɲɔgɔn na ɲɔgɔn lamɛnw fana maa minnu bɛ a baara kɔnɔna la o tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin projet de décret a sigira sen kan yaasa ka loi dɔ de waleya loi min ni o bɛ wele ko numéro 99-046 min taara kabi décembre kalo tile 28 1999 ni a loi yɛlɛma donna a la o bɛ tali kɛ ka kungilenna di jamana kalanko ma n'o ye orientation sur l'éducation ye gɛlɛya ni fiɲɛ minnu bɛ kalanko kɔnɔna la ka se ka o fiɲɛw ka olu lawuli a bɛ se ka labɛncogo ɲumanw o la sira minnu fɛ k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o bɛ min wele ko éducation non formelle nin projet de décret a taara yaasa o loi a waleyali bɛ se ka nɔgɔya cogo min o kuma décret dɔ fana o waleyali bɛ se ka sabati cogo min n'o ye décret numéro 2015-0678 PRM min taara kabi octobre kalo tile 20 2015 o bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ fanga kan ka jɔyɔrɔ min di ka fɔ o ma ni o ye commune cercle ani région ye kalan nasiraw olu kɔnɔna la o sariya bɛ kuma o kan o kɔfɛ min ye centre minnu bɛ yen n'o ye kalankɛyɔrɔw ye éducation non formelle o hukumu kɔnɔna la ka se ka jɔyɔrɔba di olu ma ani ka barika don u ka ko o taabolo la laɲini ye fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bila kɛra mali fanga ani marifatigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yiriwali kumaw caman bɛ a kɔnɔ o yiriwali kumaw cɛ la nin kalanko bɛ se ka ta bala cogo min maaw ka se ka kalan ani seko ni dɔnko sɔrɔ a ɲɛ kan programmew kɔnɔna la région ka lahala kɛrɛnkɛrɛnlenw n'o ye spécificité régionale ye ka se ka o jateminɛ denmisɛnw ka kalanko o nasiraw la kɛrɛnkɛrɛnlen la denmisɛn minnu ni olu bɛna bɔ kɛlɛ kɔnɔ ka don jamanadenya ɲuman o kimɛ kɔnɔna la u ni kalan ka kan baarako nasira la o bɛna tɛmɛ sira min fɛ o bɛ wele ko démobilisation ni désarmement ni réinsertion ni o wele ko DDR sariya filanan min bɔra kalanko ministre so yɔrɔ la o fana ye projet de décret dɔ ye
o bɛ tali kɛ centre national des cantines scolaires n'o ye dumunikɛyɔrɔ minnu bɛ sigi ekɔlisow la ka se ka o sigi sen kan. Centre national des cantines scolaires baarakɛyɔrɔ do min ni service rattaché do. A créera ni loi dɔ de ni o wele ko loi numéro 2011-033 juin kalo tile 24 2021. O ka baara ɲɛsin bɛ fɛn jumɛn ma? Mirina min bɛ jamana yɛrɛ la, dunga fa ani dumuniko an ka jamana kalanyɔrɔw la n'o ye alimentation scolaire ye o bɛ se ka sabati cogo min. Kunnafoni lase sɛbɛn ni o ye conseil des ministres a ye jaabi min bɔ k'a ben. U ko min bɛ tali kɛ an ka jamana dugukolo ani soko, o ministre so n'o ye habitat ani urbanisme ni affaires foncières ye. O ministre fana nana ni sɛbɛn ye kɛnɛ kan o ye projet de décret dɔ ye. O bɛ dugukolo dɔw ka o bila ministre so wɛrɛ ka bolo kan n'o ye ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale. O dugukolo titre foncier kɛra a la numéro 8761 Segu mara kɔnɔna la. A fɛnsɛn bi bɛ hectare 1 ar 47 ani sanchar 50 Bonyango a bi quartier administratif la Segu dugu kɔnɔna yɛrɛ la. Nin dugukolo min ni a bi ka kofɔ n'o bɛna bila ministère de la décentralisation ka bolo kan. Laɲini ti dɔwɛrɛ ye ka se ka musée dɔ sigi sen kan ni o ye musée régional des masques et marionnettes conseil régional tɔgɔ la Segu. O kuma nin dugukolo in a deli ni ministre soma a kɛra ni décret numéro 01040 PRM février kalo tile an bɛ tuɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ. A gɛn nin dugukolo in dili ministre soma a kɛra sariya bonyani kan n'o ye décret numéro 01040 PRM du 2 février 2001 min ni o yɛlɛmana. A bɛ o sariya bi préprélatigɛ di kɛ dugukolo ni a bi di n'o ye domaine privé de l'État ye jamana yɛrɛ ka dugukolo n'a bi di a bi di sira minnu fɛ o sira bɛɛ bonyana a kɛra o sariya bonyani o hukumu kɔnɔna la. Nin dugukolo min ni a dira décentralisation ministère ma a bɛna kɛ sɛbɛn ye k'a bila jamana ka dugukolo sɛbɛn kɔnɔ ni o ye livre foncier bureau des domaines et du cadastre Segu ministère o tɔgɔ la. Min bɛ tali kɛ maaw sugantili ko la ni o ye mesure individuelle ye. Sugantili minnu kɛra conseil des ministres kɛnɛ ka kunungo olu filɛ nin ye. Jamana ministre so min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛw olu cɛ kɔɲɛ ma u ye sugantili caman kɛ. Mali yɛrɛ ka lasigiden Rwanda jamana kɔnɔ ni o bɛ Kigali. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali au Rwanda avec résidence à Kigali. Oumar Daou, conseiller de affaires étrangères là. Ministre conseiller à la mission permanente du Mali à New York. Kanisson Koulibaly, conseiller de affaires étrangères là. Premier conseiller à la mission permanente du Mali à New York. Noël Diarra, conseiller de affaires étrangères là. Cinquième conseiller à la mission permanente du Mali à New York. Mamadou Kamara, traducteur interprète. Premier conseiller à l'ambassade du Mali à Bruxelles, Bakary Dambélé, conseiller de affaires étrangères là. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Ottawa, Madame Maïga Fatmata Sila, conseiller de affaires étrangères là. Premier conseiller à l'ambassade du Mali à Doha, Qatar, Baba Sheibani, conseiller de affaires étrangères là. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali au Caire, Égypte, Aruna Salif Samaki, professeur de l'enseignement supérieur, Sanfekalan. Quatrième conseiller à la mission permanente du Mali à Genève, Madame Nako Matraoré, administrateur civil. Chargé des protocoles à l'ambassade du Mali à Paris, Mohamed Khan, administrateur civil do. Ministre Somi Yashime, Jamana Kunafoni Siraw Olu Konyama, Uyuka chef de cabinet Swandi, Madame Sane Keita, politologue do. Où est chargé de mission de Souanti Hassan Djombele, journaliste et réalisateur. Boukari Diallo, administrateur civil. Jamana ministre Somi Yashime Farkolo Nyeneja Koyama, où est conseiller technique de Souanti. Mahamadou Youssoufa Sidibé, professeur d'enseignement secondaire général. Où est chargé de mission de Souanti, Lamine Diallo, juricido. Kunafoniko Nasra Lani, où est communication. Kunafoni Lamena Kabo, ministre Sodo, Yorola. No bɛ tali kɛ nafolo labaarali ni kɛnyɛrɛye tigilamaw ka koɲɛma an ka jamana kɔnɔna la. Ministiriw u ye ni kibaruya lamɛn min bɛ tali kɛ forumba dɔ labɛnni na an ka jamana kɔnɔ n'o ye Invest in Mali. A bɛ fɛn min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ye kungilenna ni miirina minnu ta yaasa nafolow nali an ka jamana kɔnɔ k'u labaara n'o ye investissement ye ani a plan d'action 2017 ka taa 2019 la
o waliyali hukumu kono gouvernement u kɛmɛ ka forum ba dɔ labɛn an ka jamana kɔnɔ min bɛna ɲɛsin nafolow nali ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ jamanadenw ka baara sɔrɔ nafolo kow bɛ se ka jidi cogo min o forum welela ko Invest in Mali forum laɲini ye fɛn min ye o de ye mankutu jugu min bɛ ka fɔ an ka jamana kan ko maa kana na n'i ka nafolo ye kana baara jamana kɔnɔ basigibaliya de bɛ Mali kɔnɔ fitina de bɛ Mali kɔnɔ o mankutu jugu ka se ka diɲɛma wele an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka n'a ye k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ maaw ka se ka sɔrɔ kɛ denmisɛnw ka se ka baara sɔrɔ cogo min cogoya ɲuman min bɛ jamana kɔnɔ ni diɲɛma bɛ se ka tɔnɔ bɔ o la ni anw yɛrɛ ka jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o la ɲɔgɔn baaraɲɔgɔnya kɔnɔ o bɛ se ka lakodɔn cogo min baaraɲɔgɔnya o bɛ se ka san sɔrɔ cogo min affaire ko nasira la an ka jamana sɔrɔ tigilamaw ni dunanw olu ni ɲɔgɔn cɛ baara taabolo ɲuman min bɛ anw ka jamana kɔnɔ investissement ko la ani jamana wɛrɛw olu kɔnɔna la an bɛ se ka o tila an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min nin forum in a bɛna maa caman kafo an ka jamana kɔnɔ gouvernement ɲɛmɔgɔw bɛ o la entreprisew Mali ani dunanw ta Mali yɛrɛ tunkarankew Mali dɛmɛbaw fɛɛrɛ ko ni nafoloko o siratigɛ la ka taa se diɲɛ yɛrɛ tɔnbaw ani mejaw jamana kɔnɔ ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bɛna ye nin lajɛ kɛnɛ kan nin forum in laban l'ambassade sow n'o ye ambassade ni consulaw olu bɛɛ bɛna ye a ko la yaasa nin ko in a bɛ se ka kɛ wasa ye cogo min nin forum in a bɛna sigi sen kan site internet min sigira sen kan forum tɔgɔ la o ye www.foruminvestmali.com a forum bɛna kɛ décembre kalo tile 7 ka taa a tile 8 na 2017 a bɛ kɛ Bamakɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bilalen don jamanatigi ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la hakilina minnu taara ministriw u ka sigi kɛnɛ kan kunungo Bamakɔ yan août kalo tile 9 2017 o tun ye nin ye a sɛbɛn bolonɔbila kɛra gouvernement o ka secrétaire général de fait madame Sanogo Aminata Male chevalier de l'ordre national. Angana para ala kira ya fokanga nyomine silame jama angana para kira kanu bau anga nyomina silame jama angana para wa malideu anga nyon kanu malideu angana para silame jama anga nyomine silame jama angana para silame jama anga nyomine malideu angana para silame jama anga nyoba mine silame jama angana para kira kanu jo ambeka ambalmo mi ye jamana tigi ye Président Ibrahim Boubacar Keita aka kuna sini baro kɔnɔna la foroba jafilɛ so kan a ye kuma minnu fɔ constitution ko la a kuma ninnu a ye jamanaden caman hakili sigi a fɔlɔ ye min ye a kumana ni majigi ye a kumana ni sabali ye fɛn min tɛ a taabolo kɔrɔ ye o kɔfɛ kuma minnu fɔra a fɔra lɛgɛsɛ kan a fɔra fanga ka jɔyɔrɔta kan ni o ye sariya jamana o mirina bonyani n'o ye état de droit ye jamanaten min basigira wali min ye ɲɛta sɔrɔ yɛrɛsagokɛ kan fanga ye fanga ye sariya fana ye sariya de ye duralex sedlex sariya ka gɛlɛn nka sariya de do nka ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la min ma bɛn jamanadenw ma fiyewu o ye Faransi lasigidenso ko kuma ye a ka jate la Faransi ye Mali teri de ye a ti bɛn maaw ka wuli ka mankan ci Faransi ambassade la bɛɛ n'i ka kungilenna don nka maa minnu bɛ yen ni olu bɛ faamuya kɛ politiki taasira la jamanatigi tɛ se ka kuma cogoya wɛrɛ la ni nin tɛ tiɲɛ don anw yɛrɛ jamanadenw nansɔrɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔw la an bɛ nin baara minnu kɛ fanga yɛrɛ ni dɔngɔ ko don nka a ti ku olu la a ka ye u ɲɛ kan k'a fɔ ko a ka d'u ye jamanadenw ka muruti ka bila France ka ambassade la o kama denmisɛnw ko Président Ibeka ye min fɔ a jo don a ye min fɔ ko Faransi y'an teri ye ko mankan kana ci Faransi la a jo don a ka kuma yɛrɛ faamuna ko ye
nga jamana in denw tɛna faransi to yen abada o ka to lafiya la ka anw to tɔɔrɔ la ka sababuya kɛ anw ka tɔɔrɔ ni dekun sabu fila tɛ ala faransi jamana kɔ faamaw bɛ min fɔ o y'u ka fɔta de ye hali u ka ɲini yɛrɛ ka o sigiw bali ani k'o mankanci bali faransi la o bɛɛ y'u ka kɛta ye nin bɛɛ faamuna u ni ce u ni baraji nga wulikajɔ min bɛ senna ka ɲɛsin faransi jamana ma jamanadenw fana tɛna o baara dabila abada ka daa kan jugu min bɛ mali la bi ani farafinna faransi jamana don o siratigɛ la n'i ye jateminɛni kɛ président Ibrahim Boubacar Keita a kumanen kɔfɛ min bɛ tali kɛ kunnafoni lase sɛbɛnw na a fɔlɔ ni o ye Dramane Alukone ale ka dakuruɲɛ kelen a ye a jira k'a fɔ président IBK ka kuma in ko caman bɔra a kɔnɔna la a yira k'a fɔ jamanaden bɛɛ tun sigilen don k'a ka kuma in kɔnɔ yaasa mankan min bɛ senna constitution ko kunkanko kibaruyaw la ka se ka o mankanw dasa nka ko président IBK ka kuma yɛrɛ kɔnɔna la maa bɛ fɛn min jateminɛ kuma in yɛrɛ laban na o de ye min ye constitution yɛlɛmani ko o lafasali accord d'Alger o bonyani o hukumu kɔnɔna la a ka kuma bolila o sira de fɛ o waleya min kɛra jamanatigi tun kan ka ye camancɛ de la dɔw bɛ samani na ko fo constitution ka yɛlɛma dɔw bɛ samani na ko a tɛ yɛlɛma o kuma hukumu kɔnɔ ale ka faamu na jamanatigi tun kan ka to camancɛ de la maa minnu ko constitution yɛlɛmani bi kɛ a tun man ka kuma ka taa olu jimi sira fɛ jamanatigi de ye jamana kelenya o bonyali o kungo bɛ ale de bolo n'o ye garant de l'unité nationale o kama ale tun kan ka a yɛrɛ bila samasamaliw olu caman sanfɛ Dramane Alukone ka faamuyali la nka n'i ye jateminɛni kɛ président Ibrahim Boubacar Keita ni a ta bɛɛ a kumana ni majigi ani hinɛ o kumakanw ye o kuma min ni o ye maa caman kɛra balinako ye maa caman bolo président IBK a ye layidu di k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo o kuma min bɛ tali kɛ ni constitution ko in ye a bɛ a ka sira kan kow ti bɔ a cogo la o kuma n'i ye jateminɛni kɛ min bɛ tali kɛ nin ko in na a ma faamuya maa caman fɛ o kuma min bɛ tali kɛ a ka kumaw kɔnɔ hali bi société civile n'o ye maa minnu bɔra ka muruti faransi jamana ma o kuma olu fana a ka kuma laɲini kɛra ka se ka olu fari faga faransi yɛrɛ lagosi la o kuma an ka jamana yɛrɛ ka sababuya kɛ o bɛ dekun ani tɔɔrɔ min kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ko u sɔnnen don constitution yɛlɛmani ko ma président Ibrahim Boubacar Keita ye nin kuma min fɔ a ma kɛ olu sago ye cogo si de la o kuma min bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnyaw olu fana dayɛlɛlen don constitution ko kunkanko kibaruyaw la o ye fɛn min ni a ka kan an ka jamana yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔ o ni a ta bɛɛ Dramane Alukone ale ka ɲɛfɔli la président Ibrahim Boubacar Keita ka kuma kɔfɛ maa wɛrɛw olu kumana n'o o dɔ ye jɛkulu min ko olu ma jɛn ni constitution yɛlɛmani ye plateforme an tɛ a banna touche pas à ma constitution u ye a jira k'a fɔ min ye président IBK ye olu tun ɲɛna a bɛna kuma de k'a yira k'a fɔ ko constitution yɛlɛmani ko baara ko a ye a bɔ a ma o kama olu ye fɛn min jateminɛ président IBK ma faamuya hali bi k'a fɔ olu tɛna jɛn n'a ye vote yɛrɛ de ka kɛ loin a ka retirer o kama ko olu fana bɛna fɛn min boloda u tɛna jɛn n'a ye fiyewu jamanatigi ka bɔ nin sira fɛ jamana constitution bɛ fɛn o fɛn daga olu ye olu bɛ bɔ o sira fɛ yaasa ka jamanatigi bali constitution yɛlɛmani na o dɔ bɛ tali kɛ désobéissance civile la n'o ye ka jamanadenw lamuruti fanga ani jamana taabolo ma o kɔfɛ ka journée ville morte sigi sen kan baara yɛrɛ kana kɛ fiyewu jamana kɔnɔ fo loin a ka retirer ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ bɛɛ ni fɛla don o ko la an balimaw n'i ye jateminɛni kɛ nin kuma ninnu na i b'a ye k'a fɔ dansagoma fila de bɛ nin constitution ko in nɔfɛ dansagoma fɔlɔw ye min ye o ye minnu ko constitution a vote a tɛ kɛ o ye dansago ye o ye jamana ɲagami projɛw ye min ni a man kan o ka kɛ an ka jamana kɔnɔ jango jamana bɛ hukumu min kɔnɔ
a tɛ kɛ fiyewu ni fanga yɛrɛ bi dafiri jamana bi coro dingɛ kɔnɔ a ka coro dingɛ kɔnɔ an bi bɔ k'an jɔ constitution ko kɛ prétexte ye ko jamana vote tɛ kɛ o kɔfɛ dansagoma filanan minnu bɛ yen o ye minnu fana kalenkan don a jara jamanatigi ye a ma diya ye constitution yɛlɛmani a bi kɛ ni jamanatigi ye a retire o ye olu salen ye o ye lagosi ye fanga ma o ye lagosi ye jamanatigi ma nin dansagoma fila de bɛ jamana kɔnɔ ka ɲagami a si yɛrɛ fana tɛ constitution ko ye fanga ɲini mankanw don ani politikimɔgɔw ka baara u kɛmɛ ka maa minnu sɔrɔ ka bila jamana ɲagamini baaraw la olu de bɛ nin dansago baaraw la an ka jamana kɔnɔ an ka jamana man ka se fɛn min ma maa caman sigin bɛ ka u lajɛ olu ɲɛna ko u ka sira tɛ a ko ye u bɛ min nɔfɛ n'u y'a kɛ don o don jamana kɔnɔ a bɛ kɛ bɛɛ ka sira ye a bɛ kɛ bɛɛ kungo ye sabu a tɔɔrɔ tɛ taa ka maa si dan ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na o kɔfɛ min ye faransi ambassade sigi minnu ni olu bɛ sen na waati sera u ye conférence de presse kɛ kunu a conférence de presse o bɛ na meeting wɛrɛ ka o boloda n'o ye sit-in ka taa sigi kura ye faransi ambassade o da la u bɛ janfa min na ka ɲɛsin an ka jamana ma jamanadenw ye nin bɛɛ de faamuya ka waati kɛ muɲu ani sabali la bibi na o muɲu ani sabali a bɛ n'a fɔ a sera a dan na o kama u ye a jira k'a fɔ waati sera jamanadenw ye o wulikajɔ min daminɛ ni nin tɛ politiki ko ye ni nin tɛ sumela ko ni ibeka ko ye nin ye mali ko ye nin ye mali lafiyali ko ye faransi bɛ janfa min na ni o yɛrɛ kɛmɛ anw jugu ye o bɛ lafiya la anw ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn bosɔn na ko fanga ko kuma anw tɛ se ka ye tɔɔrɔ la ko faransi ni minisma ka ye lafiya ni damu kɔnɔ u bɛ ka jamana tɔnɔ bɔ ka taa n'a ye ka anw to fanga ko mankan lankolon nkalontigɛw la ka da ɲɔgɔn na juguya ni hasidiya kɛlɛw ni fanga ɲiniko kɛlɛw la bamakɔ yan l'essentiel n'o ye jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya gulon bɛ fɛn min na kɔrɔnfɛla mankanw jamana yɛrɛ kɔnɔna ka dɛsɛ ka basigi kɔrɔnfɛ mankan sababu jɔnni sabu jugu o ye faransi ye o kama jamanaden fanba ye a yira k'a fɔ olu bɛ u sen bɔ politiki ko mankan na k'u ɲɛsin jamana kɛlɛsɛbɛw ma a bɛ bilen k'a da faransi tɛgɛ yaasa fɛn min bɛ yen n'o ye jamana kɔrɔnfɛla ye ani mali armée janfa min sirin bɛ ka ɲɛsin a ma faransi jamana fɛ diɲɛ ka se k'a dɔn cogo min diɲɛ ka se ka bɔ a kalama k'a fɔ faransi bɛ ka min fɔ ONU ani diɲɛ tɔnbaw ye a bɛ ka min yira faransi yɛrɛ jamanadenw na sabu faransi jamanaden caman bɛ yen u ka fanga bɛ min na farafinna a man d'u ye nka u kɛmɛ ka min yira nin bɛɛ la o de ye k'a fɔ ko u ye mali dɛmɛ cogoya ɲuman na accord d'Alger kɛmɛ trophée ye u bɛ min yira diɲɛ na k'olu sababu la nin kɛra mali kɔnɔ o kama sommet Afrique Fransi o dira mali fana ma pour que u bɛ tiɲɛni min na an ka jamana kɔnɔ k'o dogo ka kɛ i n'a fɔ u ye baara ɲumanba de kɛ François Hollande bɛ min yira a ka mandat kɔnɔ san 5 k'a y'o kɛ ɲɛni la o ye mali de nka mali ta tiɲɛni de bɛ o hɛrɛ la o de bɛ ta ka kɛ trophée ka yira diɲɛ na o kama malidenw ko an fana na wuli k'a yira diɲɛ na k'a fɔ faransi bɛ o kuma min na k'a ye anw kungo ɲɛnɛbɔ kalon kuma ba da a nana an tɔɲɔ de ka dɔ fara an ka degun ni tɔɔrɔ kan an balimaw o cɛsiri min daminɛna an ye a suda k'a fɔ partiw bɛ partiw la a tɛ ku olu la olu sen ka ye nin baara la ka sababuya kɛ olu de bɛ faransi ka baara la an ka jamana kɔnɔ ka jamana ɲagami denmisɛnw ye o wulikajɔ min daminɛ sit-in filanan a bɛ na boloda a kanunen don o sit-in jama ka bonya siɲɛ 50 ka tɛmɛ sit-in fɔlɔ min kɛra nin baara in anw bɛ a ko la fo an kan anw ka dɛmɛ bɛ nin baara ye fo an kan sabu politiki baara tɛ taɲini baara tɛ warati di maa ma ko a ka muruti bɛɛ bɛ bɔ ni i diinɛ ni i ŋaniya ye jamana ko kama
anw y'an sen bɔ o politiki mankan lankolonw na ka ɲɛsin jamana sɛbɛkow ma. O kuma waati sera, on a tout compris. Anw ka dɛmɛ bɛ u ye 100%. Sitin mana ban marchiw fana bolodan bɛ. Ni bɛna kɛ don min, a bɛna kɛ communication ye ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya a la, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Tɛmɛnen min kɛra, dɔw bɔra fo Kidal, dɔw bɔra Gao, kana bɛn ni a Sitin ye France ambassade da la. Nin kɛmɛ ka jamana den sɛbɛ bɛɛ de tɔrɔ. Sisama Laminkane jɛkulu min fana bɛ yen, o bɛ wele ko Mouvement des Sans Voix, kumada tɛ maa minnu bolo ka kɛ olu ka kumada ye, hakila o de don. Olu fana ye sigi kolokolo kunungo ka baro sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye. Sigi in tun bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ? Yanka an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ yan'an ka don kɔrɔfɔ kɔnɔ. I n'a fɔ i bɔra ka kɔrɔfɔ fɔ cogo min na, Faransi bɛ ka min kɛ an ka jamana kɔnɔ, ni o ye ka sigi jamana in kan, ka don jamana in ni lafiya cɛ, ka a yira diɲɛ mana k'a fɔ ko olu de kɛlen don sababu ɲuman ye an ka jamana ma. O min bɛ nɔ malidenw y'a faamuya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la, o ye ko ye an kan ka wuli k'an jɔ ka ɲɛsin fɛn min ma. Sabula n'i ye jateminɛ kɛ, anw de bɛ tɔɔrɔ la yan nɔ, anw de bɛ degun na yan nɔ. O kama mouvement caman sigira sen kan. Waati sera kɔfɛ, Mouvement des Sans Voix, olu fana wulila ka u fɛla k'o jira. U y'a jira k'a fɔ u ka wulikajɔ, o tɛ dɔwɛrɛ ye. Faransi bɛ ka wale minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ, k'a jira k'a fɔ k'u bɔra a ko ninnu bɛɛ lajɛlen kalama. Faransi ka se ka Mali to yen ten sa, Mali ka se ka lafiya. An mago bɛ lafiya min an ka jamana kɔnɔ, walasa an ka se ka o sɔrɔ. U ka wulikajɔ ye o de kama. Kunungo sigi kun ye fɛn jumɛn ye? U ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye. Ni Ala ma basi kɛ sibiri nata, pyramide du souvenir la, u fɛlɛ min u bɛ taa o jira ka meeting ba kɛ yen nɔ. O kumana u yɛrɛ ɲuman o meeting o kɔfɛ ni baara minnu kan ka boloda, u b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye meeting kɛyɔrɔ la nɔ inshallah. I ma ɲininkali dɔw sɔrɔ u bolo ye ka sariya dɔw ta wa? Kosɛbɛ, ɲininkali kɛra u ka ɲɛma na. Ni o ye Fasiri Tarawele, ale jaabilu kɛ ɲininkaliw la. A ye min sɔrɔ ka fɔ an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Fasiri Tarawele, mouvement des Sans Voix président de ne kumadanw ka kuma lase la. Maintenant bi lajɛ kun ye de k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka lajɛ dɔw kɛ pyramide de souvenir la Bamako samedi do 9h k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ma bɔ bolo la, parce que n'i y'a jateminɛ yɛrɛma hɔrɔnya a ma latigɛ fɔlɔ. O de b'a to an ko k'an bɛ bɔ k'an ka ŋaniya yira walasa an ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ se ka kɛ koba ye, parce que an y'a jateminɛ jusqu'à présent Français bɛ Mali kɔnɔ yan cogo min, a kɛlen don dekun de ye. U nalen don kun mun kan ka ɲɛnabɔ, o kun de bɛ ka juguya ka taa fɛ hali bi, n'o ye Kidaliko ye, n'o ye an ka jamana yɛrɛ ka stabilité labɛn même politique sira fɛ ka ɲɛtaga sabati. O bɛɛ fɛɛrɛw bɛɛ tigɛlen don walasa an kana se ka sira sɔrɔ k'an ka ɲɛtaga sabati. O de y'a to bi lajɛ in an ye weleweledan de don ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma, ka kunnafoni di k'a fɔ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka ni ɲɛnamaya kɛ, k'a fɔ ko Babemba, Samori Touré, El Hadji Seku Umaru Tall, Amadou Tall, k'a fɔ k'olu ye kɛlɛ minnu kɛ, o kɛlɛw kana to ji la. Modibo Keyita ye kɛlɛ minnu kɛ, k'a fɔ ko Mali bɛ k'a yɛrɛ ye, k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya, ka kɛnɛya sabati, ka balo sabati, ka lakana sabati, o bɛ se ka se sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min. O bɛ se ka kɛ cogo min, o kana kɛ fu ye, parce que o de b'a to an bɛ bɔ k'an ka ŋaniya yira, k'a fɔ Faransi ma an t'a fɛ bi, an t'a fɛ sini, u ka nin latigɛ jugu ninnu na ka ɲɛsin Mali ma. Yalima e ka kuma b'a yira k'a fɔ k'an bɛ se k'an pan an yɛrɛ kama ye. An bɛ pan an kama ye parce que an tɛ an bɛ to de dɔn ani basi, ani jisuma ni jinimere ni an ka ɲɛmakuw ma dɛsɛ an na, an ka ɲɔw ma dɛsɛ an na, parce que n'i ye jateminɛ bien vrai an mago b'u la, mais mago sugu minnu don o tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye, parce que ni jɛ kɛra kɛlɛ bɛ kɛ dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ dɔw k'a bɛ 15 ta, o tɛ jɛ ɲuman ye, parce que kɛlɛ dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ o jɛlen don tantan ye bɛɛ ta ye, n'o o bɛ se ka kɛ jɛ kɔnɔna na o de ye lafiya ye, mais Faransi y'a yira de k'a fɔ se b'ale ye, parce que n'i y'a hali misalala n'i ye Kidali ta, Kidali sariya mun bɛ yen nɔ mun b'a to an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ Kidali la, o sariya de bɛ
bɛ Faransi bolo bi k'i sigi n'o ye Barkani ye ka se ka anw ka lakana sabati pour que u tɛ se k'o sariya di anw ka lakana tigilabaw ma u ka se ka an ka jamana bɔ bolo la ni tiɲɛ yɛrɛ ye k'a fɔ ko an ka ɲɛtaga kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to ne bolo an bɛ se ka bɔ bolo la n'an ye fɛɛrɛ ɲumanw tigɛ ka se ka hakilina ɲumanw di ka kɛ maliyɛnw yɛrɛ dama ka sɔn ɲɔgɔn ye parce que o de ye problème ye il faut pas que dɔw ka kɛ tubabuw ka ciden ye ka maliyɛn tɔw minɛ ka di o de gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ an ka bɔ o de kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka se ka an yɛrɛ kuma fɔ ka bɔ tubabukan fɔ la k'a fɔ ko maliyɛnw an maliyɛn yɛrɛ dama k'a fɔ tubabuw ma anw maliyɛnw de don an ka sokɔnɔ ko fini nɔgɔ bɛ ko sokɔnɔ de n'an bɛ kɛlɛ mun kɛ an k'o k'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a ye sera ko kɛnɛma mɔgɔw ma an ka kɛ maliyɛn ye an k'an yɛrɛ bɔ bolo la o de ye problème bɛ yen n'an kɛra maliyɛn ye sisan Kidali a bɛ bɔ bolo la wa politiki kɛlɛba mun filɛ nin ye jamana in kɔnɔ n b'a dɔn ɲɛ bɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ. Ayiwa a sɛbɛnnen don aw ka banderole sanfɛ ko ça suffit basta a bɛ fɛ ka mun fɔ o ko la. Faransi kɔni k'a dabila an bɛ fɛ k'o de fɔ Faransi k'a ka nin taabolo in dabila an t'a fɛ bilen. Aw bɔra ka kɔrɔfɔ ɲɛsin Faransi ma nka n y'a ye suro tele la jamanatigi Alaji Ibrahim Boubacar Keita a bɔra ka kuma o ko kan yala a bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ jamanatigi ka kɔrɔfɔ ni aw ka kɔrɔfɔ danfara min ɲɔgɔn cɛ a bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ la. An bɛ fɛ k'a fɔ an kɔni bɛ mun fɔ président de la République ye a ka kɛ Modibo Keita ye a ka kɛ Sunjata Keita ye olu ma tubabuw ka kan fɔ olu m'a fɔ k'olu teri ye tubabu ye olu ko k'u ka teriw ye jamana kɔnɔdenw de ye tubabuw ka hɛrɛ bɛ se ka se jamana ma cogo min a ka nisɔngoya ye o b'a yɛrɛ de ye an b'o fɔ a ma o y'a yɛrɛ hakilinata ye mais o t'anw jamana kɔnɔdenw ta ye parce que kɔngɔ b'anw na an bɛ ka sa pali bolo bana bɛ k'an faga baara tɛ denmisɛnninw bolo ni tubabu n'anw ka kɛlɛ de b'a to ko ale bɛ nisɔngoya k'an ni tubabu ka teriya bɛ tiɲɛ o kɛlɛ in a ka tiɲɛ parce que ni fɛn dɔ ma tiɲɛ fɛn dɔ tɛ se ka dilan fana o parce que u b'o de fɔ ko ni sɛfan ma ci sɛfan tɛ dun voilà maintenant tubabu yɛrɛ b'o zana da ne peut-être nin bɛ kɛ sababu ye an k'a tiɲɛ walasa an bɛ se ka kura wɛrɛ daminɛ ani ɲɔgɔn cɛ il faut que i bɛ k'a faamu o sira de fɛ k'a fɔ ko population mana wuli ka nin kɛ o ta ale kana k'i n'a fɔ ale de ye Mali ye ale tɛ Mali ye Mali ye bɛɛ de jɛ ye parce que n'i ko k'i bɛ i yɛrɛ kelen ta jamana ko la dɔrɔn i bɛ fili de kɔnɔ n'ale ma nisɔndiya mais minnu bɛ kɔngɔ la minnu bɛ ka sa bi minnu ka furaw ma se ka fɛn minnu denw ma kalan ɲuman sɔrɔ minnu ma se ka baara sɔrɔ ale bɛ se ka mun de fɔ est ce que olu nisɔndiyalen don olu nisɔndiyalen tɛ o maintenant n'ale nin ko n'i y'olu wulila k'u jɔ o wulila k'u jɔ de k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔ de bɛ yen a kan k'o kɔlɔlɔ in de jateminɛ o kɔlɔlɔ ninnu de bɛ se k'a to a b'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ Faransi fɛ wa anw tɛna kɛ Faransi fɛ koyi an ma k'u fɛ kunun wa an tɛna k'u fɛ bi parce que ngolobilen ni ngolofin bɛɛ b'a dɔn ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa u ka fɛɛrɛ ninnu n'an m'an kɔlɔsi u fɛɛrɛ jugu de b'u bolo fɛɛrɛ minnu tɛna se ka kɛ farafinna ma ɲuman ye wa anw tɛna jɔ o sira fɛ k'a fɔ ko i bɛ ka k'i ma nisɔndiya k'anw bɛna an ka ko dabila hali sini an b'a fɔ ni mun bɛ bɔ a la parce que anw salen don ka ban n'an bɛ saya teliman ka fisa ni balokojugu ye moi je pense an b'o de sira kan. Ayiwa kumakan laban mouvement de sans voix an tun mɛnna k'anw mankan mɛn a bɛ se ka bila minɛ ɲuman kɔnɔ. Aw mɛnna k'an mankan mɛn oui mais an kun mankan bɛ yen parce que an kun bɛ sira wɛrɛw fɛ komi Maliko kun jima kun ma jɔ a kun durundulen don n'a durundulen don ni min kɔlɔsi o kɔrɔ ko aw bɛ taa dajugu dɔw fɛ aw b'a dɔn aw bɛ taa dajugu mais bɛɛ y'i yɛrɛ yira sisan Maliko la wala anw fana bɛ bɔ k'a yira sisan maliyɛn ɲuman minnu bɛ yen maliyɛn jugu minnu bɛ yen an bɛɛ b'a dɔn sisan minnu ta ye Maliko ye o de y'a to mouvement fana bɔlen don k'a ka ŋaniya yira k'a ka birikiden kelen da k'a fɔ ko Mali bɛ se ka jɔ cogo min walasa maliyɛn denw bɛ hɛrɛ sɔrɔ. An bɛ bɔ samedi don 9h wagati pyramide de souvenir la ka ŋaniya ɲuman kɛ ka ɲɛsin Faransi ma a ka se ka an ka o y'an ka ŋaniya ɲuman de ye meeting y'an ka ŋaniya ɲuman de ye ka ɲɛsin Faransi ma sinon o kɔfɛ labɛn mun n'an y'a latigɛ o kɔni o tɛna balo la parce que meeting ye kangarida de wa o de ye ŋaniya ɲuman de ye k'a fɔ u ka se ka hakilina ɲuman ɲɛsin Mali ma walasa an ka bɔ nin kɔlɔlɔ jugu ninnu kɔnɔ. I bɛ mun fɔ maliyɛn ye pour que ka bɔ. Maliyɛn kɔni an ka kɛ maliyɛn ye an ka bɔ an ka hakilinaw di ni mun ye nin message mɛn i k'i yɛrɛ sɔrɔ pyramide la walasa i fana ka n'i ka biriki di a bɛ se ka jamana jɔ cogo min. Sisan ma Lamine Kane nin tun ye mouvement des sans voix maaw ka cikan ye nin bɛ se ka faamuya i n'a fɔ a ye bɔ an ka te sa. Ni y'o de ye. O tɔɔrɔ la dɛ. Kosɛbɛ. Président Ibeka kɔni kuma dɔ fɔ ko Faransi y'an teri de ye ko mɔgɔw ka fara Faransi la nka opposition ma jalakili kɛ o yɔrɔ la fɔlɔ la. An ma mɔgɔw kɔni kumakan mɛn o yɔrɔ la
ama mashi kuma game jamanadenw bɛ mankan na ko président tun man ka nin fɔ opposant hakili la nin tun ye occasion ɲuman y'u bolo mi fɛ ka min f'i ye u m'a fɔ fiyewu ko maliyɛnw kana fara faransi la faransi ko ye b'a f'i ye bɛɛ da tɛ se ka don a kuma na koyi bɛɛ da tɛ se ka don a kuma na dɛ ni dɔw kuma na m'a f'i ye e k'olu na bɔda sɔrɔ bilen ka taa faransi non le président ye mun na bilenna u bɛ taa yen ni président ye kuma fɛ fɔ hali président ko ala bɛ yen opposant bɛ bɔ ko avant bɛ k'a ko ala bɛ yen ko aw ni ala cɛ ala bɛ yen nka Zeyila turu sera faransi ma n'a bilenna bɛɛ bɛ taa yen ni maa tɛ se ka foyi fɔ olu ma anw de sɔrɔ la a ko la sabu n'a bilenna dɔrɔn n'o tun sɛbɛn ka communiqué dɔ kɛ nin na a tun bɛ dɔ fara danaya kan mɔgɔw ka dan ne yɛrɛ tun bɛ daw la o e bɛ ko danaya de ɲini m'a f'i ye i bɛ sɔn ka mɛn ko danaya maa kɔnɔ dɛ n ko faransi ye tu de faransi ye dogotu de n'a bilenna dɔrɔn faransi ye dogotu de kuma bɛ se ka fɔ olu ma an bɛ an yɛrɛ ka jamana tasuma wuli a la an b'an yɛrɛ ka fanga ɲɔnti k'a ɲini k'a dafiri yɛrɛ nka jamana yɛrɛ ta tiɲɛbagaw ni farafinna yɛrɛ ta tiɲɛbagaw kosɛbɛ turu mana se o ma u b'u kɛ sew kuma tɛ yen jamana yɛrɛ gɛlɛya bɛɛ bɛ maa min nɔ kan o ye faransi ye kosɛbɛ ni pan kɛra nin bɛɛ kunna ka na ɲɛ jɔ kuma bɛɛ fanga de la bɛɛ b'a dɔn kɔrɔnfɛ mankan ye maa wɛrɛ tɛ faransi ko kosɛbɛ IBK ye mun f'u ye IBK ko k'ale ma ban constitution yɛrɛ tireli ma ko nka ko opposition ka accord d'Alger rejeté o fana tɛ se ka kɛ Sumala ko o t'ale hakilina ye o fana tɛ se ka kɛ o Tɛbilɛn ko o t'ale hakilina ye ni min dan b'i yɛrɛ la o k'a fɔ dɔrɔn ko an y'a rejeté kɛ o fana ye ko wɛrɛ ça veut dire quoi u bɛ ka IBK jalaki fɛn o fɛn na hali sini sɔgɔma n'u yɛlɛla fanga na o kelen don a bɛna fɔ IBK yɛrɛ fana bɛ ka kuma dɔw fɔ yan'a ka yɛlɛ nka bi a yɛlɛna a ye réalité wɛrɛ ye min ni kɔrɔlen tɛ kelen 2006 accord d'Alger jɔn ko k'a man ɲi IBK nin de ko fɛn ɲuman tɛ ka tila ka kuma caman wɛrɛ fɔ u y'a signé o u m'a signé bi wa jɔn yɛrɛ bɛ accord signé avec les groupes armés marifatigiw des trucs comme ça mais a bɛ cogo di bi an ka jamana in fo anw yɛrɛ de k'a dɔn sisan anw ye jamana kɔnɔdenw ye anw de kan ka an sigi k'a lajɛ jɔn de bɛ yen n'anw bɛ se ka tugu o kɔ n'an ɲɛ t'o mɔgɔ la an yɛrɛ bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ cogo di an yɛrɛ bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ cogo di da de sera kuma ma sisan voilà fo maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka sisan parce que n'an tora tugutuguli la pourquoi tout le temps a ye fanga dɔ bɔ yen a ye dɔ wɛrɛ yɛlɛ kalo damadɔ o fana fan ne bɛ daminɛ voilà ça veut dire que quelque part anw yɛrɛ de tɛ ɲɛnikɛla dɔ b'anw yɛrɛ de la kosɛbɛ an yɛrɛ tɛ ɲɛnikɛla ye o an bɛ fɛn o fɛn kɔ karisa ka di n ye karisa man di n ye ne nin yɔrɔ bɛ karisa kun ni yɔrɔ tɛ nin kun a banna ce que moi je vois a banna koyi a lajɛ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ hôtel joli bɛ Bamakɔ yan n'i ko k'i b'o recensé a ka ca ne o hôtel client ye jɔnw ye hôtel hali ka café dɔrɔn min hôtel la wariden tɛ koyi wariden tɛ boîte joli bɛ Bamakɔ yan o ka ca ne boisson kelen boîte la 1000 o ye boisson min san boutique la 100 boîte kɔnɔ 1000 a bɛ dɛsɛ yɛrɛ client ye jɔnw ye a bɛ dɛsɛ furu ni restaurant minnu filɛ Bamakɔ bayirika de don i bɛ sɛ kelen ye k'a fa ka dumuniw ni sogow kelen ye k'a fa jɔn de bɛ k'a san wuladani mana se i bɛ sɛw ye fan bɛɛ fɛ nka 2 heures du matin i bɛ sɛ ɲini ka dɛsɛ ko sɛ banna c'est vrai gɛlɛya bɛ yen nka mɔgɔw bɛ ka kow diaboliser cogo min a tɛ ten o a ka jan in na a tɛ ten furadama ma deli ka kɛ ten yangaw de bɛ ka bonya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni mankan kelen de bɛ diɲɛ fan bɛɛ kosɛbɛ i ɲɛ bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na Mali kɔnɔ i bɛ taa diɲɛ fan o fan i b'a sɔrɔ o gɛlɛya kelenw de bɛ yen yɔrɔ an ka faamaw ni fɛnw se bɛ minnu bolo ni min banna n'o ma taa Faransi o bɛ taa Tunisie ka taa furakɛli la kosɛbɛ mais je vais te dire quelque chose ça va te surprendre Tunisie ye hôpital clinique privé o
baraka b'olu de la minɛn b'olu de bolo olu de bɛ furakɛli sɛbɛn kɛ. Anw fɛ yan. kosɛbɛ. A bɛ cogo min na. o cogo kelen don. donc c'est pas. gouvernement ka yɔrɔ. dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn bɛɛ bɛ ka yen bila ka taa privé la parce que condition de travail tɛ yen. condition de vie ɲuman tɛ yen. Tunisie. donc anw fɛ yan a bɛ cogo min na o kelen de don. c'est la même chose, exactement la même chose. clinique bɛ dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw bɛ yen minɛn ɲɛnamaw de bɛ yen n'i bɛ fɛ ka fura ɲɛnama sɔrɔ i bɛ taa yen. n'i bɛ fɛ ka furakɛli ɲɛnama kɛ i bɛ taa privé de la. donc o kelen de bɛ yɔrɔ tɔw fana la. yɔrɔ tɔw la. c'est exactement comme ça. donc c'est comme un système qui est mis en place jamanaw bɛɛ kɔnɔ sisan. kosɛbɛ. c'est à dire que anw bɛ mankan na fɛn caman na hali n'i ye Donald Trump kɛ Mali président ye. il peut pas. d'abord an bɛ CFA yɛrɛ min kɔnɔ fɔlɔ. i bɛ programme ɲɛnama ɲini programme min bɛ se ka jamana yɛrɛ développer mais une fois au pouvoir n'i ma CFA in briser ka bɔ a kɔnɔ i bɛ na ye k'a fɔ i bɛ baara fu la. jamais a tɛ kɛ. tacogo foyi t'a la. c'est pourquoi yuguyuguli bɛ sen na CFA ko in na France kɛn bɛ ka Côte d'Ivoire ta a ngɔnɔ ma bi. mun na parce que Côte d'Ivoire o de ye poumon ye. Afrique de l'Ouest. Afrique centrale la Gabon o kɛn bɛ k'o ngɔnɔ cɔri. c'est-à-dire ni Côte d'Ivoire sera ka yuguyugu France bolo cogo dɔ la. a bi jamana tɔ ninnu bɛɛ a bɛ jɔnjuru tigɛ ka bɔ a tɔ bɛɛ la. c'est pourquoi Sénégal ni Côte d'Ivoire France président y'u weleli kun ye mun ye CFA in dɛ ka a dévaluer tugun parce que France bi économie ko gɛlɛya la. o sɔrɔ ko gɛlɛya puisque anw ka wari ninjuru minɛ b'u bolo n'o ye CFA ye anw t'a contrôler. u bɛ na ni situation ye min b'u ka jamana arranger mais a bɛ na fantanya n'a sɔrɔ fantanya bɛ 50% na Mali la. ni Afrique a bɛ kɛ 150% de ye n'u ye a dévaluer. Allahu akbar. c'est à dire ni u b'an ka kɔɔri san 100 n'u y'a dévaluer u bɛ kɔɔri san 50. donc tɔ min bɛ yɛlɛ kan a bɛ n'a fɔ an y'o fu de ta k'a d'u ma o ye wari fu de ye k'a donni k'a da u kunna a b'anw ka misère de juguya. k'olu yɛlɛ sanfɛ ka baara d'u ka jamanadenw ma. sanu bɛ ten pétrole bɛ ten ni CFA dévalué la n'u dun bɛ CFA dévalué ils n'ont même pas besoin de notre accord. an sɔn n'an ma sɔn u mago t'a la. u b'a kɛ. u b'a lajɛ dɔrɔn situation m'u arranger u y'a dévalué laban min kɛ Bongo y'o de fɔ. k'u ye décision ta 50% ka CFA dévalué hali u ma an ka président hakilina ɲininkali kɛ. bi na o fɛɛrɛ de bɛ ka sigi sen kan. tuguni. ça veut dire que tant que an b'o o système monétaire kɔnɔ. président fɛn fɛn mana sigi kasara don. maintenant président Modibo Keïta ka discours dɔ bɛ yen n bɛna a jouer ka traduit mɔgɔw k'a mɛn. même avec ça Modibo Keïta ye solution sɔrɔ. même k'an to o zone monétaire kɔnɔ. Modibo Keïta ye solution sɔrɔ a la min b'aw to nin CFA in kɔnɔ. ka ɲɛtaga sabati. ka tila ka ɲɛtaga sabati CFA mana kɛ cogo cogo a conséquence tɛ bɛn aw kan. hali subagaya tɛ jinɛya tɛ mais démocratie fanga France ye olu bila k'o solution fana nɔni ka bɔ yen. solution wɛrɛ t'o la bilen min bɛ se ka na n'o Modibo Keïta ko système ye. a lajɛ usine minnu ni fɛn minnu bɛ yan n'o b'an ka sɛnɛfɛnw transformer. u m'a bɛɛ feere wa. a bɛɛ feerelen don. a feerela mun na n ko o ni tubabu ni FMI ka baara bɛnkan de don. kosɛbɛ ka juru kan ka tila ka juru karan na tuguni quoi. le Mali ne produit plus rien. an bɛ fɛn bɛɛ importer. o ye gɛlɛya yɛrɛ source fɔlɔ. an bɛ fɛn bɛɛ la monnaie valeur ye jumɛn ye production tɛ. o yɛrɛ ye gɛlɛya source fɔlɔ. sɛnɛfɛn minnu b'aw fɛ yen n'aw ka sɛnɛfɛn ka ca sisan mɔgɔ wɛrɛw de bi dépend aw la. kosɛbɛ. donc aw mago tɛ importation ba la n'aw ka sɛnɛfɛn ka ca. mangoro lemuru ɲɔ malo sɛ misi sagaw n'a ɲɔgɔn Mali labɔ mɛn de la. kosɛbɛ. u ye nin bɛɛ ta tiɲɛ. usine minnu tun b'u transformer coton u y'o bɛɛ ta tiɲɛ k'a feere u yɛrɛ ma k'an fa n'an baw bila chômage la.
lemuru de bi bɔ Maroc ni Tunisie kana feere an yɛrɛ fɛ yan kosɛbɛ hali jaba ni tomati o de bi bɔ kɔ kan sisan kana yan ka sɔrɔ sɛnɛ yɔrɔ yɛrɛ ɲuman yɛrɛ fɛnɛ a bɔnni de bi a bɔnni ngo mina je vais Moro Keita ka discours mina jo i b'a lamɛn e bɛna ye ka fɔ an ka to tan dɛ a kuma ka ca kana mɔnɛ jamana in i b'a ye hali Stéphane système kɔnɔ olu tun ye solution sɔrɔ Mali tɛ se ka France tɛ se ka fiɲɛ tigɛ Mali la hali ni Stéphane ye hali ni Stéphane ma bɔ yen a y'i to de la ka franc malien créer ka Mali bɔ CFA kɔnɔ ni CFA ko yɛrɛ ta k'a lajɛ colonel Kadhafi jɔnni kɛra sababuba ye k'a lata France tɛ a sababuba bɔra jumɛn mɔnɛ ko kuma parce que Kadhafi tun y'a laɲini k'a fɔ a bɛna mɔnɛ unique sigi Afrique tɔgɔ la a projet tun b'a bolo u bɛɛ siran b'a ɲɛ a waleyali ɲɛ donc hali sisan n'i y'a ye o bɛ ka sira da Kadhafi denkɛ ɲɛ Seif el-Islam ɲɛ parce que u b'a dɔn o fa ka hakilinaw de b'a la peut-être a fa hakilina minnu tun b'a la n'a ma se k'u waleya denkɛ mana na a b'a fɔ hali ni ma se k'an fa ka baara bɛɛ kɛ nka damadɔ bɛ yen nɔ n ka se ka n jilaja olu la bon o damadɔ minnu bɛ yen u t'a dɔn ni CFA ko bɛna ye o la ni CFA ko tɛna ye o la donc u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sisan nɔ pour que ka Seif el-Islam a bɛ se ka baara cogo o cogo a kana se ka na élection na u bɛ k'o fɛɛrɛ de tigɛ parce que a bɛɛ gulennen don mɔnɛ ko in de la parce que u b'a dɔn ni mɔnɛ in kɔni tant que ni anw kɔni bɛ nin mɔnɛ na an n'u de b'u bolo a da yira candidat la ni min bɛ se ka cogoya kɛ ka na ni franc malien ye et puis Makɔrɔ nani Makɔrɔ mun fɔ CFA ko la Makɔrɔ ko ni Africains b'a dɔn k'u tɛ lafiya la CFA kɔnɔ k'u ka bɔ e ka nin kuma in yɛrɛ non kunfin tɛ kuma in kɔrɔ dɔn kan i bɛ ka ninnu bɛ kuma in kɔrɔ dɔn Allahu Akbar kunu b'a dɔn ka fɛn t'a kɔnɔ k'u ka bɔ n'i ko a bɛ bɔ France tɛ dɔwɛrɛ fɔ mais vous êtes souverain n'a t'aw fɛ a ye bɔ mais m'a f'i ye mais depuis i bɛ a bɔ politique ko discours la i bɛ Afrique président fɛn fɛn ye a kuma na a bɛɛ ye propagande ye populisme ni démagogie ye n'i y'a ŋaniya kɛ sɛbɛ ye don o don n'a sɔrɔ i jɔsen man ɲi kojugu don dɛ hali ni jɔsen ka ɲi i ka ni jɔsen ka ɲi jɔn bɛ se k'a fɔ ko Kadhafi tun jɔsen man ɲi kosɛbɛ a jɔsen tun ka ɲi o jɔsen ɲuman dan ye u bɛ i yɛrɛ ka jamanadenw de dusu kasi ni ko dɔ ye fɔlɔ voilà adamaden mana kɛ cogo cogo i tɛ dafa olu ɲɛsin ma yɔrɔ kolon min b'i la dɔrɔn u b'o de ta k'o yira mɔgɔ la u b'i ka fanga Gbagbo ka fanga tiɲɛni e ɲɛna ko mun don a bɛ Gbagbo ma sɔn ka Ivoire la bila non ni mɔnɛ ko b'a la Gbagbo ka mɔnɛ tun dilanna o voilà mɔnɛ ko in dɛ u y'a dili tigɛ o yɔrɔ bɛɛ parce que ni Côte d'Ivoire sera k'a yɛrɛ sɔrɔ o ye CFA o y'a bannen de o ye CFA ko bannen de o y'a bannen Afrique de l'Ouest la o kɔni y'a bannen an fɛ yan n bɛ se k'an ka candidat ɲininka ni min bɛ se ka promesse ta ni kɛra président ye i b'an bɔ CFA la ne ma d'a la i bɛ an ka politikimɔgɔw da mankan mɛn CFA ko kuma in na au contraire u b'a yira u la de ko a ka ɲi n'i y'u ɲininka sisan u b'a fɔ ko baasi foyi t'a la c'est comme Alassane Dramane i ye a fɔ cogo min Ivoire président ko ale ma kojugu ye CFA la kojugu t'a la o kojugu foyi t'a la olu bolo mais n'i ye Stéphane fonctionnement an bɛna wagati sɔrɔ n'Ala sɔnna a sujet décortiqué CFA yɛrɛ c'est-à-dire avec quand on n'a pas la souveraineté monétaire i ka wari t'i ta ye e sago t'a la min ye parité c'est fixe ça veut dire quoi anw ka CFA an tɛ se k'a valeur jigi an tɛ se k'a valeur yɛlɛ alors que monnaie ni diɲɛ bɛ sɔrɔ bi situation min na pour que gɛlɛya kana bɛn i ka jamana kan i bɛ se ka i ka monnaie valeur jigi k'a yɛlɛ i n'a fɔ attentat kɛra États-Unis wagati min 2001 u ye dollar valeur bɛ yen o importance ye jumɛn ye olu bɛ se ka taa ni u ka feerefɛnw ye ka taa feere diɲɛ fan bɛɛ ka sɔrɔ kɛ a la parce que u ka wari valeur jiginnen don kosɛbɛ mais mɔgɔ si tɛ se ka na États-Unis n'i ka minɛn ye k'i b'a feere k'i bɛ tɔnɔba sɔrɔ a la tɔnɔba sɔrɔ a la parce que wari fanga binnen don
Donc o situation kɛra sababu ye o crise min n'u ka jamana tun b'a kɔnɔ ka se ka crise amorti. Kosɛbɛ. Mais anw nka o b'a sɔrɔ i ka wari contrôle b'i bolo. Contrôle b'i yɛrɛ bolo. Mais o tɛ anw ta to ye. Hali a dévalueli anw tɛ ɲininka a la. Anw tɛ ɲininka a la. Anw tɛ ɲininka foyi la. Foyi. A foyi. Et puis anw ka wari ni 100 don 50 de bɛ France bolo. Kosɛbɛ. An tɛ se k'a minɛ. An tɛ se k'a ta. Hali an tɛ se ka kuma fɔ. An tɛ se ka kuma fɔ wa? Kuma bɔ i da kɛ. O 50 b'u bolo u b'a gérer cogo min y'i ja u y'u ja. K'olu de bɛ CFA garanti. Ni garanti ko do wa? CFA ni allo garanti ko kuma min n'u b'o fɔ ni y'o fana sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ au contraire. Afrique de bɛ ka CFA garanti ka tila ka France garanti. Kosɛbɛ kɛ. Parce que wari bɛ garanti ni valeur mun ye n'o or ni fɛnw ye. A bɛ bɔ min? Sanu tɛ France. A bɛ bɔ min? Pétrole tɛ yen. Ressources naturelles min bɛ yen fana bɔra sanji ni neige la. A banna. Non tɛ foyi. Un petit pays comme la France. Sanu. Est-ce que troisième de terre français sanu na dans le monde? Sanu tɛ bɔ yen. Foyi tɛ bɔ yen. O sanu o ye Mali ni fɛn ninnu ye. Kosɛbɛ. Yiri fana n'o ye bois ye u bɛ Gabon ni Côte d'Ivoire ka puissance sigi b'o kan. C'est pourquoi CFA ko in kuma tɛ kulonkɛ ye France bolo. U ka souveraineté parce que o souveraineté monétaire quand on n'a pas ça souveraineté militaire anw nunjuru bi armée française bolo encore à cause de ça. Kosɛbɛ. Diplomatie anw nunjuru bɛ France bolo. C'est encore la conséquence de la monnaie. Donc ni monnaie ko in sautera a bɛ n'a fɔ jɔnya juru de tigɛra. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Il faut que o de kama hali kunungo mouvement de sans voix mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la u ka point minnu bɛ yen nɔ n'u ye u basé o kan kosɛbɛ i b'a ye CFA ko in fana b'a la. Voilà. CFA ko in kuma ma nɔgɔn. CFA ko in b'a la. U ye journaliste dɔw faga a sababu la. U ye économiste dɔw faga a sababu la. U ye Togo président faga a sababu la. Ka Modibo Keïta faga a sababu la. Gbagbo ka fanga dafirili ni Kadhafi a sababu don. Donc CFA ko in professeur Abdoulaye Niang bɛ dɔ kalama la. Kosɛbɛ. E ko ale yɛrɛ ma prokoto de. Olu b'a ɲɛdɔn. N'i ma fili ale prokotoru la. Olu b'a ɲɛdɔn. Olu tɛ maa t'a ɲɛfɔli bilen o. A bɛ dugawu kɛ Ala ka ko a hɛrɛw caya. Yarabi. Nyini Allah kira kanu ba nyuma de nyini Mali ba segere ni be dina nyini ni be dina kele che fari unde nyini Mali ba segere ni be dina nyini ni be dina dugu koroba de nyini Mali ba segere alina danna tumbutuma kangu Musa e kele che fari nye anga Mali kala jamana e anga Mali Islami jamana e parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali kunyumando Maliba anga Maliba anga Maliba hijira ye an kanu femba ye Maliba anga Maliba hijira ye an bunya ko ba ye Maliba anga Mali ye kalanja mana ye anga Maliba. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ Kenya jamana kɔnɔna la visa min tun bɛ Kenya ni Mali cɛ ko u ye a visa wuli min ye Cameroun jamanadenw Mali jamanadenw ani Senegal jamanadenw Kenya jamana ye u ka jamana doni nɔgɔya ni jamanaden ninnu ma. Kunnafoni dɔ senfɛ min bɔra Senegal journal dɔ kɔnɔ ni o wele ko Web News. Kenya ministre min ye ɲɛsin bɛ u ka jamana kɔnɔna ko ma n'o ye u ka ministère de l'intérieur ye. O jɛna ni a ye Mali jamanadenw ni Cameroun jamanadenw ni Senegal jamanadenw doni a ka nɔgɔya Kenya kɔnɔna la. U ka service d'immigration u ye jamana saba in n'o ye Mali, Cameroun ani ka taa se min ye Senegal ma o kuma ka visa bɔ olu doni na Kenya kɔnɔna la. O kuma n'i ye jateminɛli kɛ u ye a kanu o kuma min ye
o formalité nu doni ti wajibiyable ni jamana saba konomaw kan o kuma min be talike mi wele ko passeport index ayera ka foko o be jamana olu classé ka kenya ni min doni kan nogon jamana kono ani ni jamana deun doni kan nogon ni jamana deun doni kan nogon ka asigi o classé chola o kuma ni jetmenike femi be talike visa kola abe minye kenya yɛrɛ jamana ni ye ataka alaje n'u ka nationalité b'i bolo a bɛ se ka kɛ sababu ye ka yala jamana 64 kɔnɔ ka sɔrɔ visa ti i bolo o jamana denw u yɛrɛ ka jamana denw kunkan o kuma min ye u ka jamana doni u ye fɛɛrɛ wɛrɛw sigi sen kan o bɛ se ka nɔgɔya mali ka jamana denw ma cogo min ani Cameroun ani ka taa se Senegal ma o kama visa ko u ye o supprimer maldenw olu kunkan kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ ko a ma ko l'indépendant kunnafoni la sɛbɛn ye a yira k'a fɔ min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la drogue min bɛ wele ko chanvre indien o biriki 228 o minɛna an ka lakana sabatibaw fɛ ni o ye forsati mɔgɔw ye nin drogue ko in an bɛ dugawu de kɛ kana mali yɛrɛ kɛn bɛ ka drogue hakɛ min ɲɛsin bɛ jamana yɛrɛ ma ala ka kisi ni tanga kɛ jamana in kɔni an tun tɛ nin dɔn nka a bɛ kɛ cogo di l'indépendant ye a yira k'a fɔ Nour Transport olu ka kari wɛrɛ ko u ye o lajɔ Mopti marifatigiw do maaw bolofɛnw ka a bosiw la ni waleya ninnu kɛra tarata tɛmɛnen tilese kunjɛ tɛmɛnen kɔfɛ Nour Transport mɔgɔw ka kari dɔ Boni ani Simbi ni ɲɔgɔn cɛ Mopti région kɔnɔna la u ye a lajɔ kunnafoni sɔrɔla ka bɔ yɔrɔ min ni danaya bɛ se ka da olu kan u ye a jira k'a fɔ marifatigi saba bonyango de ye nin baara kɛ mugu ni kisɛ kɛmɛ ka u fa bɛɛ labɔ u bɛ moto dɔ kan u ye mobili in lajɔ waati min u ye marifa da jɔ mobili kɔnɔmaw la ka u pɔsiw mɔmɔ kelen kelen u kɔni ma maa jogi maa wɛrɛ fana ma bɔnɛ a nin na u fɛ nka ko maaw ka nafolomafɛnw u ye o bɛɛ lajɛlen minɛw la ka taa n'u ye nin waleya in kɛra tile 2 Nour Transport ka kari wɛrɛ o jɔli nin cogoya kelen na o kɛra yɔrɔ min na o ni Douanza cɛ tun bɛ kilomɛtɛrɛ 20 bonyango la région Mopti kɔnɔna la o fana senfɛ marifatigiw ye maaw lajɔ waati min kari kɔnɔmaw u ye olu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen minɛw la mɔgɔtigini 2 yɛrɛ tun bɛ kari kɔnɔ u tun b'a fɛ ka bɛn olu kan olu kisira ka sababuya kɛ tɛmɛsennama dɔw min ye kari yɛrɛ pasager dɔw olu sababu ye o kɔfɛ tiɲɛnikɛla ninnu u ye yɔrɔ bila yaasa dankana kari u la kɔfɛ ka se ka bolo da u kan maa kan ka fɛn min yira mali yɛrɛ lakana ko a ye kungilenna wɛrɛ min ta o ye nin wale cɛjugu ni a ɲɔgɔnna ye fo ka se sisan na a yira k'a fɔ kariw kɔni jamanaden gansanw ka kariw olu kɔni tɛmɛtun bɛ ka kɛ olu kunna nka bibi na marifatigiw bɛ ka o lajɔ ka se ka maaw bolofɛn b'u bolo lakanabaliya min bɛ sen na tiɲɛnikɛla dɔw de n'an bɛ don o lakanabaliya jukɔrɔ mali fanga tɛ yɔrɔ minnu na ani diɲɛ yɛrɛ sɔrɔsi minnu n'an bɛ k'u bɛ mali dɛmɛ olu ka mago tɛ ko la MINUSMA ni Faransi sɔrɔsiw o kɛn bɛ sababu ye o tiɲɛnikɛla ninnu fana ka u ka wariɲiniyɔrɔ kɛ kariw la jɔli ye ka dankari olu la waati o waati ni wale cɛjugu ninnu i b'a sɔrɔ u bɛ sen na nin tɛ jihadi ko kuma ye nin tɛ terroriste ko kuma ye nin ye maa danne jugu olu ka baara ye vagabond minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la o kuma n'i ye jateminɛni kɛ ninnu bɛ u balo yɔrɔ de ɲini u tɛ dɔwɛrɛ foyi ɲini nin ye bandiw ni vagabond olu ka wale jugu ye kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant an balima waati surunyana an bɛ sanga kelen di mangoto tigilamaw ma an bɛ ɲɔgɔn bila inshallah fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere agence alimadina a wulila deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min
hiji lawa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna wa aw b'a fɛ ka taa Mina Muzdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Al Madina mɔ agence Al Madina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Al Madina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Al Madina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Al Madina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye Al Madina a y'aw hakili to san 2017 hiji waati sera wili kuma dɔ sama lamɛn kane ko waati sera kosɛbɛ an bɛ folikan labanw di lamɛnbaaw ma kɔɲɔmuso bɛ yen a bɛ yen kuma tɛ dɛ kosɛbɛ ko ani waati inshallah radio baarakɛla muso kelen dɛ dɔ de y'a fɔ ne fana ye cɛ ko ne y'a kɔlɔsi muso fana bɛ kɛlɛ kuwa kuma jɛnɛ ko dɔ de y'a fɔ ne fana yɛrɛ a dɔ la fɛ ko esike ko ne y'a kɔlɔsi ko ko bɛna e ɲininka sigi a taara e bɛ sɔn ka bɔ a kalama a kuma y'anw kɔ anw de kan k'o ɲininka kosɛbɛ anw y'aw kɔn dɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ma jateminɛ bon ne yɛrɛ fɛn n'a jateminɛ n bɛna jateminɛ a dun fɔra ko e dala gɛsɛ ye kuwa ye dɛ jumɛn ayiwa o b'a sɔrɔ ne fililen don yanni n bɛ foli di n yɛrɛ ka madame ma yɔrɔ la n'o ye Kumba Tarawele n foli d'a ma kosɛbɛ ne yɛrɛ kelen t'a bolo e keleyara non komi e ni ka sirimuso don i fana kana kita na dɛ non nka jɛma n'a kunsigi ko to ne bolo ka keleya bisimila ka foli nin waati la Burama ma bitigitigi don a bɛ lamɛnni la n bɛ foli d'a ma kosɛbɛ fo ka taa se complexe scolaire Tubakɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen ma Musa Dumiya master président n bɛ foli d'a ma kosɛbɛ fa dubiya kalan bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kɔrɔfɔ la an balimaw nin bɛna dan sigi bi kunnafoni na n'Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan sini inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh